可以开始了，板队。好，大家合掌啊！ Mari kita merangkapkan kedua tangan kita. 我们一起来念นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ等一下，你们等一下。นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ我们尊敬的在座的大的长老以及各位在家居士，大家早上好，南无布达呀。 Para Bante yang ada di sini yang kami hormati dan juga para upasaka upasika, selamat pagi, Namo Buddhaya. 这是师父第一次来到这边受Pak Karim 的邀请。Ini adalah kali pertama Bante datang ke sini atas undangan juga dari Pak Karim. 由于师父是第一次来这边，也不知道你们学佛的程度深或是浅。 Karena ini adalah kali pertama kali Bante datang, sehingga Bante juga tidak mengetahui tataran pemahaman Dhamma dari yang hadir, apakah dalam atau ringan. 所以在这边想问各位，你们想听什么法？ Oleh karena itu, Bante di sini mau bertanya kepada semua yang hadir, mau dengar Dhamma seperti apa? Bante tanya. Nggak ada jawaban ya? 没有。我相信我们讲一些课题跟大家有切身关系的比较好哦。 Jadi Bante bilang Bante mau menyampaikan yang temanya itu berhubungan langsung dengan kita. Mungkin lebih baik gitu ya. 刚才本来是想讲这个主题，就是人生幸福之道。 Tadi sebenarnya mau membawakan tema yaitu cara untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. 今天你们有录影吗？有录影吗？ Hari ini ada rekaman nggak? 有录影。有啊。假如有录影，我就要改变主题，因为在其他印尼的地方我也讲过这个课题了，所以不要再重复。 Kalau misalnya ada rekaman, berarti Bante akan mengubah temanya karena tema ini sudah pernah dibawakan di tempat lain di Indonesia sehingga tidak terjadi pengulangan. 那么我就换另一个主题了，就是讲苦跟灭苦。 Oleh karena itu Bante mengubah temanya menjadi penderitaan dan lenyapnya penderitaan. 我想问各位做人苦吗？ Bante bertanya kepada yang hadir, menjadi manusia itu menderitakah? Menderita enggak? 苦吗？有一句话讲家家有本难念的经，每一个家庭都有每个家庭的问题。 Ya, ada satu pepatah, setiap rumah tangga itu ada jing yang susah dibaca. Artinya setiap keluarga, setiap rumah tangga itu mempunyai masalahnya masing-masing. 有哪一个家庭没有问题的举手一下？ Siapa yang rumah tangganya nggak ada masalah, coba angkat tangan. 没有哦。 Nggak ada ya. 就证明每个人都面对苦。 Ya, nggak ada ya. Berarti di sini
mencerminkan bahwa membuktikan bahwa semua orang menghadapi penderitaan. 但是，假如我们有听闻佛法，有培训练我们的心，我们就会知道我们的苦从哪里来。 Tapi kalau kita ada mendengarkan dhamma dan ada melatih hati kita sesuai dhamma, maka kita bisa mengetahui penderitaan kita itu asalnya dari mana. 苦不是没有原因的，苦是有它的原因的。 Penderitaan itu bukan gak ada sebabnya, penderitaan itu ada sebabnya. 我们人呢，一般上的苦啊，归纳起来可以归纳为2个最主要的原因。 Jadi penderitaan kita itu secara garis besar ada 2 sebab yang paling utama. 第一个原因呢，就是我们以错误的知见来过着我们的生活。 Yang pertama adalah kita dengan cara pandang yang salah melihat kehidupan kita. 第二呢，就是我们内心啊有贪、有嗔、有痴，我们被这个贪嗔痴所支配，导致我们苦。 Yang itu adalah dalam hati kita ada loba, ada keserakahan, ada kebencian, ada kebodohan batin. Kita oleh keserakahan, kebencian dan kebodohan batin kita mengkondisikan, mengakibatkan kita menderita. 我想问大家，你们的内心有贪、有嗔、有痴吗？ Bante mau bertanya, dalam hati saudara, apakah ada keserakahan, kebencian atau kebodohan batin? 没有一个人的心没有贪嗔痴的。 Nggak ada satu orang pun yang hatinya tidak ada ini, loba dosa moha. 只有一种人呢，他的内心完全超越了贪嗔痴，那是谁呀？ Hanya ada satu orang yang hatinya itu benar-benar udah tidak ada loba dosa moha lagi. Itu siapa ya? 阿罗汉呢？ Yaitu mereka, para arahan. 佛也是阿罗汉哦。 Sang Buddha sendiri juga arahan. 所以，当一个人真正内心净化了，断除了所有的贪嗔痴，他才没有这个烦恼。 Ketika seseorang telah benar-benar membersihkan dalam batinnya keserakahan, kebencian, dan kebodohan, dia barulah akan terbebas dari penderitaan atau stres ini, penderitaan ini. 刚才我们有讲到，第一个导致我们活得很苦的原因，就是知见上的错误。 Tadi Bante ada mengatakan bahwa sebab pertama yang menyebabkan kita menderita adalah pandangan salah kita. 我不知道今天我们的时间到几点结束。 Nggak tahu hari ini sampai jam berapa? 11点，现在10点，只有1个小时。一个小时。那我尽量了，可以的话，我就2个一起讲，导致我们痛苦的原因，2个一起讲。假如时间不足够的话，因为要经过翻译，1个钟头是足够的讲，但是经过翻译，假如不能够完全讲完的话，那我只讲其中的一个部分，这个部分也很重要哦。就是我们假如有错误的知见，我们以错误的知见来过着我们的生活，就带给我们苦。 Jadi Bante bilang Bante sebisa mungkin akan menguraikan 2 sebab penderitaan ini, tapi karena waktu yang terbatas, apalagi harus diterjemahkan lagi, Bante kalaupun waktunya nggak memadai, Bante hanya akan menjabarkan 1 sebab penderitaan itu, yaitu pandangan salah kita dalam menjalani hidup sehingga menyebabkan kita menderita. 那什么是我们错误的知见呢？ Jadi apakah pandangan salah itu? 我们人有这个身心生命，但是我们却不知道身心生命的实在状况。 Jadi
kita manusia atau makhluk hidup mempunyai batin dan jasmani, tapi kita tidak mengetahui keberadaan sesungguhnya atau yang paling sebenar-benarnya tentang batin dan jasmani itu. 即使我们知道，我们也不愿意去接受它。 Sekalipun kita tahu kebenaran tentang batin dan jasmani kita, belum tentu juga kita mau untuk menerimanya. 在这里，师父想问你们，什么是生命的实相？什么是生命的实际状况？ Di sini Bante mau bertanya kepada yang hadir, apakah keberadaan sesungguhnya dari maksudnya adalah apa sih sebenarnya hidup itu? 你们回答师父啊。 Sifat sesungguhnya daripada hidup itu. 什么是我们生命的实在的状况？ Kondisi sesungguhnya dari batin dan jasmani ini apa, Bante ingin bertanya? 有谁能够回答的举手一下？ Ada yang bisa menjawab? 无常。无常啊，不是正确的答案。 Bukan jawaban yang tepat. 虽然它有关联，但是不是直觉的答案。 Ya ada, walaupun benar ada seperti itu, tapi bukan jawaban yang tepat. 还有其他吗？ Apakah ada jawaban yang lain lagi? 我们生命的实相是什么？你们不知道。 Apakah sifat sesungguhnya dari batin dan jasmani ini yang sebenarnya? 难怪你们活得这么苦了。 Oleh karena itu kita hidupnya begitu menderita. 我们生命的实相就是生老病死。 Jadi sifat sesungguhnya dari batin dan jasmani hidup ini adalah 对吗？ lahir, tua, sakit, mati. 生老病死就是我们生命的实在的实相。 Jadi lahir, tua, sakit, mati itu adalah nature yang sesungguhnya dari kehidupan kita. 但是很多人呢，只能够接受生，但是不愿意接受老，不愿意去接受病，更不愿意去接受死亡的到来。 Tapi begitu banyak orang hanya mau menerima lahir, tapi sangat sulit untuk bisa menerima usia tua, sangat sulit untuk bisa menerima sakit, apalagi kematian. 不管我们怎样去拒绝它，终有一天，它老给我们看，病给我们看，死给我们看。 Bagaimanapun kita menghindar, suatu saat nanti hidup ini akan menua, sakit dan mati. 你们说是吗？ Benar nggak? 有谁在座的肯定自己不会死的，举手一下。 Ada yang bisa memastikan dia nggak akan mati? Coba angkat tangan. 既然老病死是一个实在的状况，是一个实相来的，为什么我们不要培育训练我们的心去接受这个老病死的到来？ Jika memang tua, sakit dan mati itulah suatu kebenaran, hakikat kebenaran, mengapa kita nggak melatih diri kita untuk dapat menerimanya? 你越逃避它，越畏惧它。当有一天老病死发生在你身上的时候，你越不能够接受，你就越痛苦。 Ketika kita semakin nggak bisa menerima dan suatu saat tua, sakit dan mati itu datang, kita nggak bisa menerima, maka kita semakin menderita lagi. 你们在座各位啊，对不起啊，特别是女众，女 Maaf, 众呢很怕人讲她老了。 maaf bagi yang hadir, apalagi yang untuk wanita, ya para wanita itu paling takut kalau orang mengatakan dia tua. 你们每天要上这个美容院，为什么？ Tiap hari ya ikut ini kecantikan. 就是怕老了不好看。 Karena Ya. takut sudah tua tidak cantik lagi.
要去美容整容，给她漂亮一点，对吗？ Ya pergi ini apa? Ya salon estetik lagi supaya lebih cantik lagi. 假如有一天呢，有一个人问你，哎，你今年多少岁？ Jika suatu saat ada yang bertanya, kamu tahun ini usia berapa? 比如说你是35岁，你看了，你看了， Misalnya umur 35, dia jawabnya, coba kamu tebak, kamu lihat. 假如那个人跟你讲啊，你应该有50岁了吧？ Coba orang itu jawab, kamu harusnya udah umur 50. 我相信啊，你一定心里面很火滚的， Pasti dalam hati ini sangat panas. 你会骂眼睛被屎盖到啊， Pasti kita akan memarahi orang itu. 不懂得看啊，把我看到这么老， Nggak tahu melihat, masa lihat saya tua begini. 回到家里可能呢，你1个礼拜睡不着啊， Mungkin setelah pulang rumah 1 minggu nggak bisa tidur. 整天照镜子，照镜子，我这么老咩？我这么老咩？ Tiap hari sepanjang hari liatin cermin. Waduh, emang saya setua ini kah? 想想啊，一个人假如不能够接受老，也是很苦的，明白吗？ Coba 当人家讲你老，你就很不高兴的。 Coba bayangkan kalau kita nggak bisa menerima ketuaan, itu sangat menderita. Kita nggak bisa menerima apabila ada orang lain mengatakan kita tua. 为什么你不能够接受？ Mengapa kita nggak bisa menerima? 那假如我们没有平时听闻佛法，没有思维这个法，没有培育训练这个心的话，当有一天你病的时候啊，你去看医生啊，医生检查的结果，他跟你讲，你已经是第3期的肠癌，或是胃癌，或是肺癌啊，我相信你听到这个消息的时候，有些人听到这个消息就当场晕了过去。 Apabila kita nggak terbiasa untuk mendengarkan dhamma, merenungkan dhamma, dan melatih itu, suatu saat apabila kita sakit dan kita ke dokter dan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa kita misalnya cancer stadium 3, pasti kita sangat sulit untuk menerima. Bahkan ada orang yang langsung saat itu bisa pingsan. 为什么你会晕过去？因为就是你不能够接受这个事实的到来。 Kenapa kita bisa pingsan? Karena kita nggak bisa menerima datangnya kenyataan hidup ini. 有些人有病啊，不是病导致他死亡，是因为他恐惧这个病而导致他死亡。 Ada orang yang meninggal bukan karena penyakitnya, tapi karena ketakutannya terhadap penyakitnya ini yang menyebabkan dia meninggal dunia. 我讲一个实际的例子， Bante cerita satu kisah nyata. Contoh, 我记得我在马来西亚，在我的寺院的隔壁啊，有一户马来人， jadi di Malaysia di sebelah monastrinya Bante ada satu orang Malay. 一个老哈基啊，他那个时候呢已经是70多要80岁了。 Ada satu orang tua saat itu usianya sudah usia 70-an, sudah mau 80 tahun. 有一次我听说他病得很严重了，进去了医院。当他从医院回来的时候，我就去探望他。 Jadi ada satu hari Bante mendengarkan bahwa dia sakit berat, sudah masuk rumah sakit. Ketika dia sudah keluar dari rumah sakit, Bante pergi menengok dia. 这个老人家，这个老哈居，他的心呢是非常好啊，平时也非常健谈的一个人。当我去他家里探望他的时候，他就跟我谈的很多很多。 Jadi orang tua ini adalah orang yang hatinya sangat baik. Jadi ketika Bante pergi menengok dia dengan Bante sudah berbincang banyak sekali. 我问他，Pakcik, apa sakit? Bante tanya sakit apa? 他就跟我说，大到apa pasar,
他说他的肺积水所以当这个肺积水的时候呢，每次就感到呼吸很困难，所以要进去医院医生就会把这个水跟他抽出来。Ya, orang ini nggak tahu, jadi dia jawab ke Bante, Bante ini saya juga nggak tahu kenapa, tapi paru-paru saya itu banyak air. Setiap kali mau nafas itu susah, jadi dia ke rumah sakit. Nanti dari rumah sakit bantu dia mengeluarkan cairan dari paru-parunya. 当医生把他肺里面的水抽出来，他就恢复了正常。所以当我去他家里的时候，我们无所不谈了，谈得很开心。 Jadi ketika dokter sudah berhasil mengeluarkan cairan dari paru-parunya, dia berangsur pulih. Sehingga ketika dia udah pulang ke rumah, Bante pergi tengok, keduanya berbincang dengan sangat bahagia, dengan sangat senang. 后来呢，他又连续几次在2年里面呢，连续几次又再进去医院，我又再去探望他。 Jadi berturut-turut dalam 2 tahun itu beberapa kali orang ini masuk keluar rumah sakit dan Bante juga pergi menengoknya. 每一次我去探望他，他都是很高兴，无所不谈呢。 Setiap kali Bante pergi nengok dia, dia sangat bahagia, nggak ada yang nggak dibahas, pokoknya cerita aja. 他很开朗的一个人。 Dia orang yang sangat ceria. 那有一次呢，他的病又在发作了，所以又再送进去医院。 Ada satu kali penyakitnya kambuh lagi, jadi diantar lagi ke rumah sakit. 刚好他的主治医生不在，换了另外一个医生来看他。 Tapi pas itu dokter utama yang menangani dia tidak ada di tempat sehingga digantikan oleh dokter lain untuk menangani dia. 这个老人家他就一直追问这个新的医生他一直问这个医生说 Dokter, apa pasal makan ubat tak boleh baik? Jadi orang tua ini selalu terus menanyakan pada dokter ini kenapa setelah makan obat nggak bisa baik-baik, nggak bisa sembuh-sembuh. 这个医生被他一直问到很烦的时候，他就回答他说 Lu mana boleh baik, lu kena cancer tau. Jadi dokter itu udah penat sekali bilang, aduh kamu gimana bisa baik, kamu kena cancer tahu nggak? 他的女儿跟我讲医生跟他讲他中了那个肺癌了之后，他的父亲整个人愣在那边。 Jadi ketika anak perempuannya cerita ke Bante begitu ayahnya tahu bahwa dia kena cancer, dia langsung tertegun di sana. 一句话都讲不出来 Satu kata pun nggak bisa diucap. 回到家里睡不着，吃不下。 Setelah pulang di rumah nggak bisa makan, nggak bisa tidur. 3天就恐跳掉。 3 hari lewat ya. 为什么病了2年呢？没有事情听到这个医生跟他讲他犯了这个肺癌是绝症来的，短短3天里面就去世，这只是怕到恐惧到死亡。 Coba bayangkan dia udah sakit 2 tahun, nggak ada apa-apa terjadi. Begitu dia tahu bahwa dia kena cancer, dalam 3 hari langsung meninggal. Di sini ada ketakutannya yang menjadikan dia meninggal. 那讲到死亡呢，大家更加害怕了，对吗？ Membahas tentang kematian, pasti yang hadir lebih takut lagi. 你们在座有谁不怕死的？举手一下。 Yang hadir, siapa yang nggak takut mati? Coba angkat tangan. Angkat tangan tengok. Betul lah. 很多人呢讲我不怕死，我不怕死，但是真正时间还没有到你会怕死不会怕死，不是现在你来讲怕不怕，要当你面对死亡的那一刻你才知道你怕不怕死Banyak orang mengatakan dia nggak takut mati, tapi apapun yang dikatakan itu bukan yang sesungguhnya. Sesungguhnya
terjadi ketika kita udah benar-benar di detik-detik menghadapi kematian itu. Baru di situ bisa terlihat betapa kita takut menghadapi kematian. 因为我们想象的跟实在的状况是两样。 Karena apa yang kita bayangkan dengan nanti yang akan terjadi itu adalah dua hal yang berbeda. 我就曾经看过一个老人家病了10多年了， Bante pernah melihat satu orang tua yang sudah sakit belasan tahun lamanya. 于是他的孩子来寺院请师父说：“师父，我的父亲啊病得很严重了，看是要不行了，请师父去安慰、安抚他一下。” Jadi suatu hari anaknya atau keluarganya datang ke wiharanya Bante dan mengundang Bante, ayah saya ini sepertinya sakitnya sudah parah, sudah hampir waktunya. Coba Bante pergi tengok dia, beri dia ketenangan. 所以出于灵敏的心，我去到他家，我看到一个老人家躺在床上，我就过去叫他阿伯阿伯。 Jadi atas dasar kasih sayang Bante pergi tengok dia, dan ketika sampai Bante melihat ada satu orang tua di sana dan Bante memanggil Ape. 啊，到阿伯了，八七啊， Ya. 我就问他阿伯你好吗？ Ya Bante nanya Ape, kamu gimana? Baik gak? 他跟我讲，他看到我，师父你救我，师父你救我，他叫我救他。 Oh, jadi ketika melihat Bante, orang tua ini berteriak mengatakan, Bante tolong saya, Bante tolong saya. 他讲我不要死，你救我，我不要死。 Bante tolong saya, selamatkan saya nggak mau mati. Bante selamatkan saya. 然后他伸出他的手来，叫我救他。 Dia mengulurkan tangannya, memohon kepada Bante untuk menyelamatkan dia. 我看他伸出手来，我就伸出我的手去握住他的手。哪里知道一握住的时候，哇，他的力多大，抓得紧紧啊！ Jadi melihat orang tua tersebut menyulurkan tangannya, Bante juga menyambut dan memegang tangannya. Tidak disangka ketika digenggam itu, waduh, powernya itu kuat sekali. Genggam tangan Bante itu dengan sangat kuat sekali. 就证明他的内心有多大的恐惧哦，他不想死哦。 Ini membuktikan dalam hati dia ada ketakutan yang luar biasa sekali. Dia nggak ingin meninggal. 他一直跟师父讲：“师父，你救我，师父，你救我，我没死。师父，你救我，我不要死。师父，你救我，我不要死，我不想死。” Dia terus mengatakan, Bante, selamatkan saya nggak mau mati. 我心里想啊，我都是要死，我怎么救你呀、 Bante dalam hati mengatakan, saya pun akan mati. Gimana caranya saya menolong kamu nggak mati? 想想啊，谁不用死的？阿罗汉也是要死，佛陀也是要死，对吧？有 Coba 谁不用 bayangkan 死的？ siapa yang nggak akan mati? Seorang arahan pun akan meninggal. Para Buddha juga meninggal. 但是你面对一个濒临死亡的人呢，充满着恐惧，你千万不要跟他讲，我也是会死的。 Tapi ketika lagi menghadapi orang sakit berat yang sedang menderita menghadapi kematian, kita jangan ya bilang, oh saya juga akan mati. 所以我就安慰他阿伯，你不用怕，假如你福报还有的话，你不会死的啦，怎样都不会死的啦。 Jadi Bante mengatakan, Ape, kamu jangan takut. Apabila kamu masih ada ke karma ini, kamu nggak akan mati. Gimana pun nggak akan mati kok. 他听到这句话，他马上呢平静下来哦。他想到，假如他还有福报，他会不会死啊？他就平静下来。 Setelah mendengar ini, waduh dia langsung tenang. Karena dia berpikir, waduh saya kalau masih ada karma ini saya nggak akan mati. Maka seketika hatinya langsung menjadi tenang. 所以你看看我们人呢是多么害怕死亡，对吗？没有一个人不害怕的啦。 Di sini terlihat bahwa kita semua begitu takut kematian, gak ada satu orang pun yang gak takut akan kematian.
除非你是阿罗汉，阿罗汉因为破除了我他不再害怕这个死亡。但是一果、二果、三果还是有害怕，还是有恐惧的，但是他们害怕的程度不是我们这样的恐惧。Hanya seorang arahan yang setelah benar-benar menghancurkan keakuan ini, dia sudah tidak ada ketakutan terhadap kematian. Di luar itu, baik seorang Sotapanna, Sakadagami maupun Anagami masih ada ketakutan terhadap kematian. Tetapi ketakutannya itu tingkatannya, kadarnya sudah sangat berbeda dengan kita. 我们圣者跟凡夫最大的差别，你们是知道差别在哪里吗？ Apakah tahu perbedaan dari seorang Arya dan seorang suci dan seorang putujana, seorang biasa seperti kita, bedanya itu ada di mana? 圣者怕生不怕死，凡夫怕死不怕生。 Jadi seorang Arya itu takut hidup tapi terhadap mati nggak takut. Tapi seorang yang biasa, seorang manusia biasa seperti kita nggak takut hidup tapi takutnya mati. 你们说对吗？ Apa benar? 其实生命的开始就是问题的开始。 Sesungguhnya awal dari kehidupan itulah awal dari permasalahan. 随着生命的到来时光的流逝有一天我们肯定会老、会病、会死的。 Seiring berjalannya waktu, satu hari pasti kita akan tua, pasti kita akan sakit, dan pasti kita akan mati. 但是很奇怪我们人就是要生，不要老，不要病，不要死，可能吗？ Tapi heran ya, lucu ya, kita manusia mau lahir, mau hidup, tapi nggak mau tua, nggak mau sakit, nggak mau mati. 生是因老病死是果。你假如那个因存在的话，肯定果就会到来的。 Lahir itu sebab, hidup itu sebab, tua, sakit, mati itu adalah akibat. Kalau kita sudah ada memunculkan sebab, akibatnya pasti akan datang. 假如你不想老、不想病、不想死，除非你不用再轮回Kalau kita nggak mau tua, nggak mau sakit, nggak mau mati ya, itu hanya bisa kalau kita nggak terlahir lagi. 只要你继续在轮回那生老病死是一个自然的过程。 Kalau kita masih terus terlahir kembali, maka usia tua, sakit, dan mati adalah proses alamiah yang tak terelakkan. 除非你断掉那个生导致不断在生死轮回的那个因你才不用再来受生死轮回。 Hanya dengan kita sudah memutuskan sebab atau akar yang menyebabkan kita terlahir lagi, maka kita barulah akan tidak datang untuk menderita lagi. 造成我们不断在生死轮回的因第一呢就是bawa tanha. Sebab kita terus terlahir lagi, sebabnya adalah bawa tanha atau keinginan untuk terus menjadi. 当我们执着这个五蕴为我的话，当我们要死的时候我们会很恐惧，我不要死，我不要死，就像刚才那个老人家这样。 Kalau kita begitu melekati 5 kelompok kemelekatan batin dan jasmani ini, ketika kita hendak meninggal, muncul penolakan, saya nggak mau meninggal, saya nggak mau meninggal, saya nggak mau meninggal. Seperti orang tua tadi. 这个求生的欲望一定很强烈。你看看那些濒临死亡的人，躺在床上濒临死亡的人当他要死的那一刻，他一定很恐惧，他内心里面一直想：我要活下去，我不要死；我要活下去，我不要死。 Coba lihat keinginan untuk hidup itu begitu kuat. Coba lihat orang yang sudah tua dan sakit berat itu menghadapi kematian. Bagaimana dia nggak mau mati, nggak mau mati. Di situ ada ketakutan yang luar biasa dan ada keinginan untuk hidup yang begitu besar dalam diri orang-orang tersebut.
你们知道吗？我们为什么不断在生死轮回，一直在轮回，就是来自这个求生的欲望，这个bawa tanha。Apakah yang hadir tahu bahwa kenapa kita terus terlahir lagi nggak ada henti-hentinya? Karena sebabnya itu ada di bawah tanah keinginan kita untuk terus hidup, untuk terus menjadi. Itu yang menyebabkan kita terus terlahir kembali. 为什么我们会很害怕死亡？为什么我们对这个求生的欲望这么强烈？就是因为我们贪做这个感官的享受。 Kenapa kita begitu takut kematian? Kenapa kita begitu ingin mempunyai keinginan untuk hidup yang begitu besar? Karena kita melekat pada kesenangan-kesenangan indrawi. 这个在佛法里面叫伽玛丹哈。 Di situ di ini dalam ajaran Sang Buddha disebut kama tanha, itu nafsu keinginan terhadap kesenangan indrawi. 假如我们对我们的感官的娱乐的享受放不下的话，我们肯定也会再继续轮回。 Kalau kita nggak bisa meletakkan atau melepaskan keinginan atas kesenangan indrawi kita, maka kita pasti akan terus terlahir kembali. 人在濒临死亡的那一刻，假如这个求生的欲望很强烈，它会形成一种推动力。 Orang ketika menghadapi kematian dan keinginan untuk hidupnya itu begitu besar, inilah yang akan menyebabkan satu gaya dorong. 它推动你继续再去轮回，陪伴着你过去的任何一个善业或是恶业的现前，你又投身到善道或是恶道里面去。 Daya dorong untuk hidup ini mengkondisikan kita untuk melanjutkan perjalanan membawa baik karma buruk atau karma perbuatan baji yang telah kita lakukan, kita terlahir lagi kembali. Baik kalau di alam yang bahagia atau alam yang menderita. 佛跟阿罗汉呢，他看到无印身心里面呢是无常、苦跟无我，特别是体证到这个无我的话，所以当他体证这个无我的话，当他濒临死亡，他不再升起求生的欲望，随着他的无印的瓦解，他进入了大涅槃。 Seorang sama Sang Buddha maupun para arahan karena telah mengerti sesungguhnya tentang ketidakkekalan, penderitaan dan ketiadaan diri, dia mengerti, khususnya mengerti bahwa tidak ada diri yang sesungguhnya, yang sejati. Maka ketika menjelang kematian, dia tidak ada kemelekatan lagi terhadap diri itu sehingga dapat mencapai nibbana, parinibbana. 所以我们的抽物之见呢，带给我们苦。 Jadi, 我们不明白五蕴身心的实相有了生，随着生命的到来，终有一天你要面对老，要面对病，要面对死亡。你假如没有听闻佛法，没有思维法，没有培育训练你的心的话，肯定你很难接受。 Jadi pandangan salah kita ini yang membuat kita nggak bisa melihat hakikat sesungguhnya dari batin dan jasmani kita, 5 gugusan, 5 kelompok kemelekatan kita, sehingga kita terus melekat. Apabila kita tidak mendengarkan dhamma, tidak melatih dhamma, dan tidak mengembangkan kebijaksanaan kita, ketika kita akan menghadapi perubahan itu, kita akan sangat menderita. 所以我们有这个无印身心我们要培育训练我们的心去接受老病死的到来。 Jadi dengan kita udah ada 5 kelompok kemelekatan itu, kita harus melatih batin kita untuk bisa siap dalam menghadapi usia tua, sakit maupun datangnya kematian. 我们在座每个人呢，最后只有一条路可以走。你们知道什么路吗？ Semua yang hadir hanya ada satu jalan yang akan kita jalani nanti, 死路一条， yaitu kematian aja. 没有第二条路可以走的。 Nggak ada pilihan jalan lain untuk kita.
所以平时呢，我们听闻了佛法了之后呢，假如你不想再受生死轮回的话，你不想老，不想病，不想死，你就设法通过这个心智的培育训练呢，然后呢，看透这个无影生命的实相是无我，我们才能够断除这个bawah tanha。Setelah kita mendengarkan Dhamma, mari kita seyogyanya dengan pandangan benar melatih batin kita untuk dapat melihat hakikat sesungguhnya dari 5 kelompok kemelekatan ini, melihat bahwa tiada aku yang sejati, tiada aku yang sebenarnya. Dengan cara ini barulah kita dapat mengakhiri atau memutus penderitaan. 即使你还没有看透这个无我，但是假如你能够听闻这个法，常常培育训练你的心去接受老病死的到来。当老病死的到来的时候，你能够接受多少分，就减轻你多少分的苦。 Sekalipun kita belum bisa menembusi tanpa aku, tapi kalau kita sering mendengarkan Dhamma, sering melatih batin kita untuk dapat menerima tua, sakit, dan mati. Ketika kenyataan hidup, tua, sakit, dan mati itu datang, kita akan berapa banyak persentase kita dapat menerima itu, maka berapa banyak persentase pula penderitaan kita akan berkurang. 听懂吗？ Mengerti nggak? 生命的实相就是这样的。 生老病死，你要生不能够接受老，不能够接受病，不能够接受苦，这就是我们错误的知见。 Ya inilah hakikat kehidupan, itu harus mengalami usia tua, sakit, dan mati. Kalau kita hanya mau hidup tapi nggak bisa menerima sakit tua dan mati, inilah pandangan salah kita. 你以这种错误的知见来过做你的生活呢，肯定你会很苦的。 Kalau misalnya kita membawa pandangan salah ini dalam hidup kita, maka kita pasti akan sangat menderita. 那么，除了我们的身心生命之外呢，我们活在这个世间呢，你也要知道这个世间的实相。 Jadi selain mengerti tentang diri kita, kita hidup di dunia ini, kita juga harus tahu hakikat sesungguhnya, sifat sesungguhnya dari dunia ini. 什么是世间的实相？你们也应该了解哦。 Apa sifat sesungguhnya dari dunia ini, kita juga harus mengerti. 什么是世间的实相？你们知道吗？ Apakah hakikat atau sifat sesungguhnya dari dunia ini? Apakah Bapak Ibu tahu? 有谁知道的举手一下。 Ada yang tahu bisa angkat tangan? 唔知啊，唔知就苦咯。 Nggak ada yang tahu maka menderita. 什么是世间的实相？有相聚必定有分离。 Apakah hakikat atau sifat sesungguhnya dari dunia ini? Yaitu apabila ada pertemuan pasti akan ada perpisahan. 有得必定有失。 Ada mendapatkan pasti ada kehilangan. 有得必定有失。 Ada mendapatkan pasti akan ada kehilangan. 有成功也必定会有失败。 Ada berhasil maka pasti akan ada kegagalan. 有顺境也必定会有逆境。有顺境必定有逆境。顺境是什么意思，Bante? Jadi Oh, ada kondisi yang lancar, pasti ada juga kondisi yang tidak lancar. 有人称赞你，肯定也会有人诽谤你。 Ada orang yang memuji kita, pasti ada juga orang yang mencela kita. 你活在这个世间本来就是这样的， Hidup di dunia ini ya seperti inilah. 但是假如你活在这个世间呢，你不了解这个世间的实相，你要相聚，不要分离。 Tapi kalau kita hidup di dunia ini dan kita nggak bisa memahami sifat hakikat dunia ini, kita mau berkumpul, mau bertemu, tapi nggak mau berpisah. 你要得，不要失； Kita cuma mau mendapatkan, nggak mau kehilangan. 你要成功，不能够接受失败。 Kita hanya mau berhasil, nggak bisa menerima kegagalan.
你要成功，你不能够接受失败。 Kita hanya mau berhasil tapi nggak bisa menerima kegagalan. 你要顺境，不能够接受逆境。 Kita hanya mau kondisi yang lancar, nggak mau menerima kondisi yang nggak lancar. 这就是导致我们痛苦的原因。 Inilah yang menyebabkan kita menderita, sebabnya kita menderita. 我们不明白，我们活在这个世间是一个相对的世间来的。 Jadi kita nggak bisa memahami bahwa kita hidup di dunia ini adalah kondisi yang berpasang-pasangan itu. 有相聚必定有分离， Ada berkumpul, pasti akan berpisah. 有得必定有失， Ada mendapatkan, pasti akan kehilangan. 有成功你也会遭受失败的时候。 Kita ada kalanya berhasil, tapi ada kalanya pasti kita juga gagal atau nggak berhasil. 有顺境也肯定有逆境，人生必定起起落落。 Kadang ada hal-hal ya kita lancar sekali, kita gampang, tapi kadang juga banyak hambatan. Inilah kehidupan, naik turun, naik turun. 但是你不明白这个实相的话，就导致你苦咯。 Tapi kalau kita nggak bisa memahami, mengetahui kebenaran ini membuat kita menderita. 所以我们活在这个世间，佛陀怎样教导我们？他说，当你能够接受相聚的时候，你也要培育训练你的心去接受别离的到来。 Jadi bagaimana Sang Buddha mengajarkan kita bahwa hidup di dunia ini ketika kita dapat menerima bahwa kita bisa berkumpul, kita juga harus melatih batin, melatih diri kita untuk bersiap untuk menghadapi datangnya perpisahan. 当你能够接受得的时候，你也要培育训练你的心去接受失。 Ketika kita bisa menerima, kalau kita mendapatkan, kita juga harus melatih bila suatu saat kita harus kehilangan. 当你能够接受成功，你也要培育训练你的心去接受失败。 Ketika kita bisa menerima keberhasilan, kita juga harus melatih diri kita untuk bisa menerima kalau kita gagal. 没有一个人在一生里面做一切的事情都获得成功的。 Nggak ada satu orang pun yang dalam hidup ini melakukan apapun pasti berhasil. Nggak ada. 有时候我们也会遭受失败， Ada kalanya kita pun akan gagal. 失败并不可怕。假如能够在这个失败当中吸取这个经验的话，你就能够成为将来成功的条件。 Kegagalan itu bukan hal yang menakutkan apabila dalam kegagalan ini kita bisa mendapatkan pengalaman. Ini akan menjadi faktor kita untuk berhasil di masa yang akan datang. 我们华人有一句成语叫“失败为成功之母”。 Jadi di bahasa Mandarin itu ada satu peribahasa bahwa kegagalan itu adalah induk dari keberhasilan. 人生呢，一生里面起起落落，随着我们过去的善恶业的现前，有时候你看看我们的命运只有3种模式而已。 Jadi hidup kita ini naik up and down disebabkan oleh beragamnya karma atau perbuatan baik atau buruk yang telah kita lakukan di masa yang lampau. 有时候我们过去造的善业连续在今生成熟。 Ada kalanya kehidupan ini itu berbuah terus menerus daripada karma-karma bajik yang telah kita lakukan di masa lampau. Di kehidupan ini terus menerus satu melanjut semua yang baik yang berbuah. 有时一连串的不善业成熟的话，那你就障碍重重，阻碍多多。 Kadang pula juga yang berentetan berbuah itu karma-karma buruk semua. Jadi kita kok merasa waduh banyak sekali rintangan, banyak sekali halangan, hambatan dalam hidup ini. 有时候善业来，有时候恶业来，交叉着来，你就在人生的过程里面起起落落，起起落落，起起落落。 Tapi ada juga satu kondisi di mana karma baik dan karma buruk silih berganti menghasilkan buah. Jadi kita melihat waduh hidup ini up and down, up and down, up and down.
但是假如你不明白，这是我们过去的业造成我们今生的命啊。当你遇到困难重重阻碍多的话，你越不能够接受它，你就越痛苦。 Tapi kalau kita nggak bisa melihat dengan sungguhnya bahwa apa yang kita alami adalah dari perbuatan lampau kita, ketika hidup ini banyak sekali hambatan dan rintangan, kita semakin menderita lagi. 其实在我们的生命当中起起落落是最平常的现象。 Sebenarnya dalam kehidupan kita, naik turun, up and down ini adalah hal yang sangat wajar sekali. 所以这也就是佛陀为什么告诉我们说，培育训练你的心你能够接受顺境，你也要培育训练你的心去接受这个逆境的到来。 Oleh karena itu, Sang Buddha mengatakan bahwa kita harus melatih diri kita untuk tidak hanya menerima kalau semua hal-hal dalam hidup kita lancar, tapi kita juga harus menerima, bisa bersiap ketika banyak hal-hal yang tidak lancar datang, hambatan datang dalam hidup kita. 毕竟这一切的相对法都是同时存在在这个世间的。 Bagaimanapun kondisi dunia yang berpasang-pasangan ini ada dalam dunia ini. 听懂吗？ Apakah mengerti? 假如我们没有听闻到这个佛法，我们只要接受相聚，不能够接受别离，只能够接受得，不能够接受失，只能够接受成功，不能够接受失败，只能够接受顺境，不能够接受逆境，那你一定会很苦的。 Kalau kita nggak mendengarkan Dhamma, kita nggak mengerti Dhamma, maka kita hanya mau menerima, berkumpul, bertemu, tapi tidak mau menerima perpisahan. Kita hanya mau menerima keberhasilan, tetapi tidak bisa menerima kegagalan. Kita hanya mau menerima, mendapatkan, tapi nggak mau menerima kehilangan. Kita hanya mau untuk mengalami atau menerima hal-hal yang lancar, tapi nggak mau menerima ketika kondisi tidak sesuai keinginan kita. Maka dalam hal ini, kalau kita nggak mendengarkan Dhamma, kita nggak mengerti, kita akan sangat menderita. 当人家称赞你的时候，你就高兴的不得了飞上那个天空，这个头去撞到天花板还不知道。 Jadi kalau orang lagi memuji kita, waduh kita senangnya bukan main, sampai kepala kita terbang ke langit-langit. 当人家诽谤你的时候，哇，接受不来，接受不来。 Tapi ketika orang lain menghina, mencela kita, waduh kita nggak bisa terima. 这就是我们苦的原因了，明白吗？ Inilah sebab kita menderita, bisa ya paham ya? 因为你没有认清这个世间的实在的状况。 Karena kita nggak mengetahui sifat hakikat kehidupan dunia ini yang sebenar-benarnya. 所以我们常常来听闻佛法，我们可以改变我们错误的知见。 Oleh karena itu, dengan kita sering mendengarkan Dhamma, kita bisa perlahan-lahan mengubah pandangan-pandangan salah kita. 当你有培育训练你的心能够同时接受得与失、顺境与逆境、成功与失败、相聚与分离，那你这个心不管在哪一种状况里面，你只是保持一个平衡的心，不会带给你苦。 Jadi ketika kita bisa melatih batin atau diri kita untuk di saat yang bersamaan bisa menerima perpisahan, perjumpaan, kehilangan, mendapatkan gagal, berhasil, lancar ataupun banyak hambatan, maka kita akan bisa menjaga batin kita dalam kondisi tenang, kita nggak akan banyak menderita. 即使你不能够完全接受，只要你能够接受多少分，它就减轻你多少分的苦。 Sekalipun kita belum bisa menerima sepenuh-penuhnya, setotalnya, tapi berapa banyak yang kita bisa terima, berapa banyak persentase, maka penderitaan kita juga akan berkurang perlahan-lahan. 听懂吗？ Bisa mengerti ya? 这就是其中的一个
原因导致我们痛苦的原因，就是错误的知见来过着我们的生活。 Nah, inilah salah satu sebab yang menyebabkan kita menderita, itu pandangan salah. 另一个主要的原因呢，导致我们痛苦的就是我们内心的贪嗔跟痴。 Sebab yang lain yang menyebabkan kita menderita adalah keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang ada dalam batin kita. 我们人呢，每个人都有不同的习性烦恼。 Jadi setiap orang mempunyai tendensi penderitaan atau stresnya masing-masing yang berbeda-beda. 有些人脾气很坏， Ada orang, temperamennya tidak baik. 有些人妒忌心很强， Ada orang cemburuan luar biasa sekali. 有些人很傲慢， Ada orang yang sangat pemarah, sangat emosian, sangat sombong. 有些人很自大， Ada orang yang sangat membesarkan diri, angkuh. 有些人好胜心很强， Ada orang yang penuh 好胜心。 yang mau menang terus saja. 有些人呢，嗔恨特别重。 Ada orang yang kebenciannya itu besar sekali. 有些人斤斤计较。 Ada orang sangat 斤斤计较，做一点事情呢，做一点工作都很计较。 sangat perhitungan sekali. 有些人很吝啬。 Ada orang yang sangat 有些人做错事情呢，不承认，还要掩饰自己的过失。 Ada orang yang setelah melakukan kesalahan bukannya mau mengakui, nggak bisa mengakui, malah mau menutup-nutupi, mencari alasan. 这一切呢，都是我们的习性烦恼。 Inilah tendensi kita masing-masing yang berbeda-beda. 有些人的占有欲很强。 Ada orang yang 占有欲。 ada orang yang keinginan berkuasanya itu besar sekali. Cangyu. Iya, untuk menguasai, menggenggam. 有些人呢，怀疑心很重。 Ada orang yang suka trust issue, curiga. 这些都是我们的习性烦恼，明白吗？ Inilah kondisi tendensi kita masing-masing beda-beda. 这些负面的习性烦恼啊，时时刻刻都会带给我们很痛苦的。 Ini hal yang sangat permukaan ini, tendensi kita setiap saat bisa mendatangkan pada kita penderitaan. 有些人很自大，在家里只有他讲，没有别人讲的。 Ada orang yang sangat egonya sangat besar sekali. Di rumah hanya dia yang benar, yang lain salah semua. 一个人假如很自大的话，你可以通过以下几个例子来看到这个人的习性。 Ya, kalau orang yang sangat ego ini, sangat angku ini hanya dengan berapa contoh perilaku dia, kita udah bisa mengenali. 很傲慢、很自大的人呢，他会有什么特性吗？ Orang yang sangat angku dan ego ini apa ciri-cirinya? 他喜欢讲人家、批评人家，但是不允许人家讲他、批评他的。 Dia suka menceritai orang, kritik orang, tapi nggak membolehkan orang lain untuk memberikan kritik kepada dia. 他很喜欢指挥人家，但是不喜欢人家指挥他的。 Dia suka mengarahkan orang lain, tapi nggak senang kalau orang lain mengarahkan dia. 假如你称赞他，他就很高兴啊；假如你诽谤他的话，看衰他的话，他就要对你死啊。 Kalau kita muji dia, waduh dia senang banget. Tapi kalau kita udah mencela dia, mengkritik dia, waduh dia sangat tidak senang sekali. 其实你们来学佛啊，假如你懂得培育训练这个心啊，让这个萨蒂跟三巴禅呀培养起来，时时刻刻懂得向内观察的话，你就可以发现到你的很多的烦恼啊、痛苦是来自你的习性。 Jadi kalau kita
melatih dhamma ini, melatih sati sampajanya dapat sadar setiap saat, maka kita sebenarnya bisa sangat mudah mengamati bahwa begitu banyak penderitaan kita itu datang dari tendensi kita. 在这里呢，我讲一个实际的例子。 Di sini Bante mau cerita satu cerita nyata. 我记得我还没有出家之前，在我作为在家居士的时候，那个时候我在一家公司任职。 Jadi Bante ingin cerita bahwa ada satu masa sebelum Bante menjadi biku, masih sebagai seorang perumah tangga, Bante pernah ada kerja di satu perusahaan. 有一次，我的同事跟我讲，他的妹妹要结婚了。 Ada satu kolega kerja Bante cerita kepada Bante bahwa adik perempuannya sebentar lagi akan menikah. 他结婚的时候，我们也去参加他的婚礼。 Jadi waktu adiknya kolega kerja Bante ini menikah, mereka ada sama-sama pergi menghadiri acara pernikahan itu. 但是他们结婚了几个月了之后，就发生很多的问题。 Tapi setelah menikah orang ini dalam waktu berapa bulan aja sudah banyak sekali masalah yang muncul. 原来这个男的呢，他的疑心很重，他的占有欲很强。 Ternyata si laki-laki ini sifat curiganya besar sekali dan mau menguasai sekali, posesif sekali. 他的太太是在一间银行里面工作。 Jadi istrinya bekerja di satu institusi perbankan. 但是呢，这个男的呢，自从他娶了这个女孩子了之后呢，他是很爱这个女孩子，很爱他的太太。他的太太长得很漂亮的。 Jadi setelah laki-laki ini menikahi perempuan ini, ya benar si laki-laki ini sangat mencintai sekali ke wanita ini. Wanita ini juga cantik sekali. 因为他太过爱他的太太，怕他的太太有一天失去他的太太呢，他就想尽办法呢，能够不要让他的太太就是尽量的控制着他的太太，不要让他的太太去接触其他的男人，以便怕其他的男人会来夺走他的太太。 Jadi karena begitu cinta sama istrinya, dia begitu ketakutan bisa suatu hari kehilangan istrinya, dia berusaha sebisa mungkin gimana mengontrol istrinya, menguasai istrinya, tidak membiarkan istrinya dekat dengan laki-laki lain karena takut satu hari laki-laki lain akan datang merebut istrinya. 所以每天呢，他5点一放工的时候他就开车去接他的太太，要他的太太呢也要在5点的时候下班。 Jadi setiap hari jam 5 ini laki-laki selesai kerja akan langsung nyetir pergi jemput istrinya, dan dia juga minta istrinya jam 5 tepat harus sudah pulang kerja. 他不允许他的太太加班。 Dia nggak izinin istrinya untuk lembur. 但是呢，银行的工作到月尾呢是结账的时候，是最忙的时候，很多时候都要工作到9点、10点。 Tapi ya di industri perbankan itu, apalagi di akhir bulan ketika kita sudah harus jiecang perhitungan itu kan sangat sibuk sekali, sampai kadang harus lembur sampai malam. 但是他就是不考量他的太太的处境逼 逼着他太太呢，每天他一放工的时候，他就驾车到他的公司里面等着他下班。他一不下班的话，糟糕了，回去是大吵大闹，大吵大闹。 Tapi laki-laki ini nggak mau mengerti kondisi kerjaan istrinya. Dia tetap demanding istrinya setiap hari jam 5 teng harus sudah siap untuk dia jemput pulang. Kalau misalnya telat sedikit aja, waduh, itu fix balik ke rumah udah pasti berantem berat. 所以呢，到最后他的太太没有办法，为了维持这段婚姻呢，只好辞去这个银行的工作。
Oleh karena itu istrinya nggak ada pilihan lain demi bisa menjaga hubungan pernikahan ini, akhirnya istrinya melepaskan kerjaannya di bank ini. 本来他以为说辞去这份工作，找一份朝九晚五的那个工作就没有问题了。 Awalnya dia pikir ya udah kalau gitu cari kerjaan yang pasti-pasti, pokoknya masuk jam 9, pulang jam 5 gitu. Berarti dia pikirnya kalau udah gitu pasti udah nggak ada masalah dong. 但是这个做丈夫的太过分了，他一直担心他有一天会失去这个太太，他辞去了这份工作了之后，就不让他再去找新的工作。 Tapi laki-laki ini udah kelewatan, dia benar-benar takut banget bisa kehilangan istrinya, sehingga setelah istrinya mundur atau resign dari kerjaannya di bank ini, dia nggak dibolehin untuk cari kerjaan yang lain lagi. 他跟他太太讲：“我养得起你，你不用去外面抛头露脸。” Jadi dia bilang sama istrinya, udahlah saya pelihara kamu di rumah, kamu nggak usah keluar-keluar, nampakin mukamu di luar seperti itu, nggak usah keluar-keluar lagi. 所以他不给他太太去工作，所以他的太太呢，其实他们是买了一间屋子，两公婆住下来，但是现在丈夫不给太太去工作，要太太在家里等到丈夫5点才回来。你看呢，一个人在家里从早上丈夫离开，等到晚上5点他才回家，这段时间怎样熬得过？ Jadi mereka sebenarnya bareng ada beli rumah dan mereka tinggal berdua. Coba bayangkan dia nggak diizinkan keluar cari kerja. Jadi dia tunggu aja di rumah dari pagi sampai malam tunggu suaminya pulang. Bisa dibayangin gimana sulitnya dia hidup seperti ini. 所以有一天呢，这个丈夫回家的时候，刚好的太太一个人在家里太过寂寞，就走出来，刚好遇到隔壁邻居的一个男孩子。 Jadi karena ya mungkin di rumah karena kesepian gitu ya, tapi kebetulan aja nih dia lagi keluar terus berpapasan dengan laki-laki tetangga yang tinggal di sebelah rumah. 一般上我们碰到邻居就会打个招呼问长问短这样问候一下，刚好就在这个时候被她的丈夫回来看到。 Kan lumrah ya kalau lagi ketemu tetangga kita bertegur sapa terus nanya-nanya kabar dikit. Tapi pas waktu itu suaminya pulang ke rumah. 他就问他太太：“你喜欢他？你喜欢他？” Langsung nanya istrinya, kamu suka dia ya? Kamu suka dia ya? 哇，太太真的受不了真的连跟人家讲话的机会都没有。 Wah, ini istrinya udah nggak bisa tahan lagi. Masa space untuk dia ngomong sama orang lain saja sudah nggak ada lagi nih sekarang. 所以也因为他这个占有欲很强这个怀疑心很重到最后呢，他却真正的失去他的太太。 Karena disebabkan oleh sifat curiganya yang besar dan keinginan posesifnya yang begitu besar, akhirnya dia benar-benar kehilangan istrinya. 到最后呢，离婚了。 Sampai akhirnya ya bercerai. 你也害怕失去的，到最后还是失去。 Semakin kita takut kehilangan, pada akhirnya kita malah akan kehilangan. 这个因出在哪里？就是那个我们的习性烦恼太重疑心太重，占有欲太强。 Kotoran sebabnya itu ada di mana? Sebabnya itu ada di tendensi kekotoran batin kita yang terlalu besar. Dalam hal ini sifat curiganya yang besar dan keinginan posesifnya yang begitu besar sekali. 因为时间的关系没有办法一一解释给你们听其实我们人假如脾气很坏的话，一个脾气很坏的人习性很重的人他会快乐吗？ Sebenarnya karena masalah waktu ya nggak bisa satu-satu dijabarkan. Orang yang sifat emosiannya itu besar, apakah dia bisa bahagia? 假如你的脾气很坏到处你去得罪人家，你到处去都没有朋友，只有敌人
Jadi kalau kita temperamennya berat sekali, emosinya berat sekali, kita di mana-mana selalu hanya bikin orang terluka, kita di mana-mana nggak ada teman, hanya ada musuh. 当你去到哪里只有敌人没有朋友，你快乐吗？ Kalau kita udah di posisi itu, di mana-mana hanya musuh, nggak ada teman, kita bisa bahagia nggak? 好像有些人呢，做一点工作就常常投诉我做到半死，我做到半死。 Ada orang yang baru kerja dikit udah langsung bersungut-sungut. Waduh, saya udah capek sekali kerja, udah capek banget kerja. 当你做一点点事情就埋怨多多，你快乐吗？ Kalau orang yang ini kerja dikit aja bersungut-sungut, apakah dia bahagia? 当你的妒忌心很强你隔壁买新车，你痛苦1个月。 Kalau sifat cemburu kita begitu kuat, tetangga beli mobil baru, kita menderitanya 1 bulan. 你会讲说那个人这样的人也会买新车，不知道钱从哪里来。 Kita nanti ini komplain ini orang bisa beli mobil baru, duitnya dari mana ya? 其实我们要去妒忌人家什么？人家有过去的福报，人家买新车是人家的福报吗？ Apa yang perlu kita cemburui dari orang? Orang itu punya timbunan kebajikan lampau yang menghasilkan buah. Dia bisa membeli mobil baru adalah buah kebajikan dia dari masa lampau. 你妒忌人家，你快乐吗？ Kita cemburu, kita bahagia kan? Bahagia nggak? 所以你看看呢，我们这个心假如有很多负面的习性烦恼，就带给我们苦的啦， Jadi 没有一天会快乐的。 kalau dalam batin kita banyak negatifnya, itu kita menderita terus, nggak ada bahagia-bahagianya. Kalau tendensinya negatif terus. 所以我们要常常回来看，我们的习性烦恼带给我们这么多苦恼，我们看到了这个习性烦恼才是我们的敌人呢。 Jadi kita harus melihat bahwa sebenarnya kotoran batin ini membawa begitu banyak penderitaan kepada kita. Jadi musuh kita yang utama yaitu sebenarnya adalah kotoran batin kita sendiri. 所以我们要克制我们的习性烦恼。佛陀教导我们的心要经过培育训练当我们看到的时候、听到的时候、嗅到的时候、闻到的时候、触到的时候不要随着这个习性的烦恼的反应去反应。 Jadi kotoran batin kita ini kita harus bisa kendalikan. Jadi Sang Buddha mengatakan bahwa kita harus melatih batin kita sehingga ketika kita ada melihat sesuatu, mendengar sesuatu, membaui sesuatu, mengecap sesuatu, kita nggak bereaksi mengikuti kekotoran batin kita. 一颗心假如没有经过培育训练的人眼睛一看到不合乎自己心意的东西就陷进去造作了。 Jadi batin yang tidak terlatih itu begitu melihat sesuatu hal yang nggak sesuai dengan keinginannya, kotoran batin itu akan langsung bereaksi dalam. 耳朵一听到不喜欢的话语就陷进去造作了。 Ya, kalau kita mendengarkan sesuatu hal yang kita nggak senangi, nggak sesuai keinginan kita, langsung ini kotoran batin di dalam langsung bergejolak. 鼻子一嗅到不喜欢的味道，陷进去造作了。 Iya, sama halnya apabila kita membaui bebauan yang kita nggak senang. 舌头一尝到不合乎你喜欢的味道又陷进去造作了。 Iya, sama lagi apabila lidah kita mengecap sesuatu hal yang rasa yang kita tidak senangi, langsung bergejolak, langsung. 当你的心陷进去造作，就带给你苦了。 Ketika kotoran batin kita ini menguasai kita, bergejolak, maka inilah yang akan membawa kepada kita penderitaan itu. 所以这也就是为什么佛陀常常告诉我们说，要培育训练你的心时时刻刻防护你的6根。 Jadi inilah alasan kenapa Sang Buddha terus mengajarkan kita untuk melatih dan mengembangkan batin kita. Setiap saat fangfu menteliukan. 防护我们的心 menjaga 6 landasan indria kita. 假如不防护的话，我们就会随着这习性的反应去反应了。 Kalau kita nggak menjaga landasan indria kita, maka kita akan selalu hanya mengikuti
kotoran batin kita, tendensi kita untuk bereaksi. 当你一看到不合乎你心意的时候啊，那个受啊，那个生气，那个不快乐的感受一升起，你没有及时去察觉它，进一步你就陷进去造作，这个陷进去造作就带给你一连串的苦了。 Jadi kalau kita nggak terbiasa untuk selalu waspada ketika hal yang misalnya kita melihat sesuatu hal yang kita nggak senangi dan langsung trigger kita punya kotoran batin bergejolak dan kita nggak menyadari hal itu, maka kita akan itu akan mendatangkan kepada kita penderitaan yang berentet-rentet. 所以我们要培育训练这个心啊，不要随着这个心的反应又在陷进去造作。 Jadi kita harus menjaga batin kita, harus melatih batin kita, jangan mengikuti reaksi dari batin kita terus menerus. 你能够掌控你多少的那个心啊，你是带给你多少分的快乐。 Berapa banyak kita bisa menguasai batin kita, maka berapa banyak pula kita akan bisa semakin bahagia. 明白吗？这也就是佛陀为什么强调啊，听闻佛法，思维佛法。听闻佛法，思维佛法是改变我们错误的知见。 Bisa mengerti ya, inilah sebabnya mengapa Sang Buddha menekankan bahwa mendengarkan dhamma, merenungkan dhamma adalah hal yang sangat bagus dan bermanfaat untuk bisa merubah pandangan kita. 培育训练我们的心呢 ，meditasi 是克制我们的那个心的习性烦恼。 Iya, dengan melatih batin kita, mengembangkan batin kita, meditasi itu sebenarnya adalah cara kita untuk bisa mengendalikan kotoran batin itu. 佛陀讲，一颗经过培育训练好的心，带给你快乐。 Sang Buddha mengatakan bahwa batin yang terlatih membawa kebahagiaan. 今天就是讲到这边希望大家听了也能够领会 Jadi Bante mengatakan hari ini Bante ceramah sampai di sini dulu. Semoga setelah mendengar kita bisa mendapatkan sesuatu. 但是真正的还要去做了。 Tapi masih setelah mendengar kita harus sendiri bekerja, harus sendiri praktek terhadap apa yang kita pelajari. 当你训练好你的心，这个心带给你真正的快乐。 Setelah kita bisa benar-benar melatih batin kita ini membawa kepada kita kebahagiaan, batin yang terlatih ini. 由于时间的关系，不能够一一的分析给你们听。其实这个是很重要，佛陀的教法跟我们的生活是息息相关的，不会离开我们的生活的，是很实用的。 Karena waktu ini maka sayang sekali nggak bisa dijabarkan satu persatu. Padahal ajaran Sang Buddha ini sebenarnya sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita, tidak terpisahkan dari kehidupan kita. 好了，萨土萨。 Sadu, sadu, sadu. Bante, 他们问是不是还有时间可以问答？可以，问题是你们，不是师父。我们的时间，我们机场的时间还有，可是吃饭的时间。现在11点了。11点10分。这样3个问题。Bante memberikan kesempatan untuk 3 pertanyaan. Ya, baiklah. Karena tadi Bante sudah memberikan waktu untuk kita untuk ada sesi tanya jawab 3 pertanyaan. Bagi nanti yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan dan maju ke depan ya. Sambil atau enggak kalau misalkan tidak ada yang mengajukan tangan, maka pertanyaan bisa ditulis di kertas, nanti akan saya ambil. Sambil menunggu pertanyaannya masuk, boleh kita batasi pertanyaan, tapi batasi sampai jam 11:30. Oke, baiklah. Baiklah.
Baiklah. Oke. Barusan diinformasi bahwa sesi tanya jawab akan dibuka sampai jam 11:30. Bagi yang ingin bertanya nanti bisa bertanya atau boleh angkat tangan dan maju ke depan atau juga boleh secara tertulis. Pertanyaannya kalau misalkan dijawab dengan panjang maka pertanyaan mungkin hanya 1-2, tapi kalau misalkan dijawab dengan singkat maka pertanyaannya bisa lebih banyak. Baiklah, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, marilah kita menyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Oke. Baiklah. Oke. Ya, baiklah. Karena tidak ada lagu yang diisi, maka jika ingin yang bertanya langsung boleh masuk ke depan. Oke. Tôi 没有戴眼镜来，你会多。Jika ada pertanyaan lain, boleh diangkat kertasnya ya.一个人呢，假如没有看透五蕴身心的思想呢，是无我的话，当他面对死亡呢，他都还会恐惧的。 Satu orang yang pertanyaannya adalah apabila misalnya satu orang yang biasa ini tidak adalah seorang putujana, ketika dia bisa tidak takut ketika menghadapi kematian, apakah dia bisa terbebas dari kelahiran kembali? Kira-kira pertanyaan seperti itu. Jawaban dari Bante adalah bagi orang yang belum melihat hakikat atau sifat sebenarnya dari 5 kelompok kemelekatan batin dan jasmani ini, dalam menghadapi kematian dia pasti akan memiliki rasa takut. 在西兰就有一个例子， Misalnya ada satu 有 pertanyaan, 师徒2个人的，做老师的他是证的三果， jadi ada satu pertanyaan, ada satu contoh, ada satu guru dan murid, seorang gurunya ini sudah mencapai tataran kesucian ketiga. 他的学生呢已经证得了阿罗汉， Muridnya sudah mencapai kesucian arahan. 但是这个做学生的不好意思跟这个师父说，你还没有证得阿罗汉。 Jadi murid ini agak nggak enak ngomong sama gurunya, oh kamu belum mencapai arahan. 为了他的老师的利益，他很巧妙的有一天问他的老师说：“你可以随时入定吗？” Demi manfaat gurunya, pernah satu kali dengan baik-baik dia bertanya kepada gurunya, apakah Anda bisa sewaktu-waktu bisa memasuki kondisi konsentrasi jana? 因为他的老师呢认为他已经证得了阿罗汉了， Karena gurunya merasa dia sudah mencapai arahan. 所以他的学生呢，为了让他的老师知道他还没有证得阿罗汉，他就问他说：“你可以随时入定吗？”他说：“可以。” Jadi demi manfaat gurunya, muridnya ini bertanya kepada guru, apakah kamu, demi manfaat supaya gurunya bisa sadar bahwa dia belum mencapai arahan, muridnya ini bertanya kepada guru, guru, apakah kamu bisa setiap saat bisa memasuki konsentrasi? 那他的学生就问他说：“你入定你可以观想一只老虎冲着你来吗？”他说：“没问题。” 观想一只老虎冲着你来。 Ketika kita jadi muridnya mengatakan bahwa ketika sedang konsentrasi itu bentuk-bentuk pikiran terus datang, terus bermunculan mencengkeram diri
seperti harimau yang garang menyerbu gurunya ini, itu dia kayak bertanya kepada gurunya. 所以他说可以，那你就现在做。他的老师就马上就定了，然后就观想一只老虎冲着他来。Gurunya mengatakan bisa. Kalau pas gurunya mengatakan bisa, maka dicoba. Gurunya coba memasuki konsentrasi, tetapi bentuk-bentuk pikiran itu terus mendatanginya. 当他观想这只老虎真的冲着他的来的时候，他整个人倒下去。 Ketika begitu banyak bentuk pikiran menyerbu dia, langsung gurunya ini terhempas, terjatuh ke belakang. 就是他还有害怕死亡，明白呀？ Berarti maaf, lauhu tiger berarti. Jadi membayangkan ada satu harimau yang ingin menerkam dia. Ternyata gurunya masih penuh ketakutan, masih terjatuh ke belakang karena ketakutan. Di sini mencerminkan bahwa gurunya masih takut akan kematian. 所以他的老师马上知道了，假如他是阿罗汉，他肯定不会害怕的。 Maka gurunya di saat itu sadar bahwa kalau dia seorang arahan, dia pasti tidak akan takut. 因为阿罗汉呢已经真的无我了，但是他还有一个我，深层还有一个我。 Karena seorang arahan sungguh-sungguh sudah tidak ada lagi pemahaman tentang aku. Kalau sudah nggak ada tentang keakuan lagi, maka dia sudah pasti nggak akan takut terhadap kematian. 所以对一个平常的人呢，要对死亡不会害怕，那是不可能的。时间还没有到，时间到的时候，你自己会知道。 Jadi apalagi seorang manusia biasa tidak mungkin tidak mempunyai ketakutan terhadap kematian. Yang ada adalah waktunya belum sampai. Kalau waktunya udah sampai, maka kita bisa langsung melihat betapa kita takut terhadap kematian. 好了，我看时间差不多了，没有时间了。 Ya, Bante melihat waktu juga sudah cukup, sudah nggak ada waktu lagi. Karena Bante mau ini jam makan siang. 还要 还有问题Bante？还是没有时你可以间？时间吗？太迟了，现在改次啊，改次。 Ya, Bante bilang di waktu yang lain lagi baru kita bertanya. Baiklah karena waktunya sudah terbatas juga, jadi pertanyaan kita akhiri di sini. Kami segenap keluarga Vihara Pluit Dharma Sukha dan para umat yang hadir mengucapkan terima kasih Kan'en kepada Bante atas waktu dan kesempatannya dalam membebarkan Dhammadesana pada hari ini. Kepada para umat, marilah kita bangkit berdiri dan beranjali karena Bante akan segera meninggalkan ruang Dhammasala.